Hi, so we decided to make a podcast in collaboration with the Barcelona group. We wanted to compare issues that we both face. So the topics that we discuss, we're going to translate in Spanish and English, and we want to explore what young people are facing and kind of compare the groups based in Manchester and Barcelona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una serie de podcast entre el Casal de Joves de Roquetas, que se sitúa en Barcelona, y Manchester, sobre la salud mental. Abordaremos unos cuantos temas muy importantes que son muy guays, que si os quedaréis os lo pasaréis muy bien. Hola a todos y bienvenidos al podcast. Yo soy Lucía del Casal de Jóvenes de Roquetas y hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta directamente a los jóvenes y que tiene un gran impacto en nuestra salud mental, como es el acceso a la vivienda. Vivir en Barcelona siendo joven es prácticamente un reto de supervivencia. Los alquileres están por las nubes, los sueldos no dan para independizarse y la idea de tener una casa propia es casi imposible. Esto no solo nos impide avanzar a nivel personal, sino que también genera ansiedad, estrés y una sensación constante de incertidumbre. La mayoría de jóvenes no se independizan hasta bien pasados los 30 años, no porque no quieran, sino porque no pueden. La falta de estabilidad económica y los precios abusivos hacen que muchos se vean obligados a seguir viviendo con sus familias en condiciones que no siempre son las mejores. Hoy queremos reflexionar sobre todo esto, sobre cómo la crisis de la vivienda está afectando a nuestra salud mental. Thank you for joining our podcast today. My name's Linton, and I'll be one of your co-facilitators here today. So today we'll be looking into housing and youth mental health and some of the drivers and some of the forces behind the reasons that are happening, not only within the UK, but also within Spain and Barcelona itself. Me personally, I work within housing, which I've been doing for the past 3 years, not only looking within intersectional drivers and some of the racial and social impacts behind housing, and some of the inequalities that are associated to that. We're also looking at some of like the economic and some of the legal aspects towards that, especially within gentrification and regeneration policies and practices. But today we'll be looking at youth mental health and housing. So I guess today it's more of a question is how do we actually join forces between both different countries and try and find a mutual benefit for both of us in some of the social aspects of housing and youth mental health. So, the first question we have here to guide the question today and the discussions today is: do you think there is emotional support for young people when looking for housing or obtaining information? So, for me, I think, especially when it comes to the UK, I think there's a lot of barriers and there's a lot of systems in place that make it harder for young people to access information, and especially when it comes to housing. If we look at it from a social housing point of view, council housing within the UK is very sparse. There's a massive waiting list. The last time I was doing my research and looking, it was over 1 million on the waiting list. So I think looking at it from that dynamic, we can see that the systems and some of the policies and the practices that are behind housing is very backlogged. Is quite a good phrase that I'd probably put it. Um, I'd probably say if we was looking at it from another point of view, especially within private housing, it's very much sparse. It's very much few and far between. So really finding the gap between having support for yourself emotionally and mentally, and actually finding adequate and ethical landlords, especially within the UK. Housing within the UK and the market itself is very much populated by private landlords and conglomerates, especially within housing and renters in general. So it's like there's not much rights when it comes to renters' rights. And I think that quite echoes some of the policies and some of the political actions, especially within the UK at the moment. We've recently got within the headlines that we're having the Renters' Rights Bill, which is slowly but quite needfully actually coming through Parliament, which looks into some of the aspects that young people do need when it comes to housing. But I'll stop there, and I'm sure I can pass it over to Lucia that can look at it from the social aspect and Spanish aspect. Personalmente tengo la sensación de que la vivienda es vista como un problema económico y no como un problema de salud mental. Se habla mucho de hipotecas, de alquileres, de oferta y demanda, pero muy pocas veces se tiene en cuenta cómo eso nos afecta emocionalmente. El proceso de buscar un piso también es como muy cansado
Y muchas veces vas a ver habitaciones que son muy precarias, que cuestan más de la mitad de tu sueldo y que te piden requisitos casi imposibles. Todo esto, pues al final, como sin ningún tipo de apoyo y no tenemos espacios donde se puede hablar de estas cosas, no tenemos recursos donde nos ayuden a gestionar pues este estrés, esta ansiedad que genera toda esta situación. Ahora, Clara, si quieres decir alguna cosa. Sí, bueno, primero de todo, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho mis compañeras y también que al final, como un poco más en general hablando de la salud mental, como ya hay pocos recursos en sí mismo como para tratar a las jóvenes o en general a cualquier persona que ahora mismo necesitas ese soporte, ¿no? Y el hecho de tener ahí esta idea tan grande y que como la manca de recursos, ¿no? Que hay como institucionales, tanto global como por otras causas externas, más allá de la vivienda pues es realmente una situación muy complicada y que al final, como me gustaría añadir, que al final el soporte acaban siendo tus amigas y tu familia cuando realmente por parte de como de la institución debería haber como un soporte, una información que realmente no hay. Siento que incluso tenemos como más información sobre desahucios que no sobre encontrar una vivienda digna en la que poder vivir y las que encuentras son precarias, con muy poco espacio, habitaciones sin ventana, cuando legalmente aquí eso no es considerado una habitación. em, con lo cual, sí que, como comentado antes lo que ha dicho Lucía, se ve sobre todo desde un aspecto económico, el cual también afecta porque al final em, es la de las mayores preocupaciones de nuestras vidas y la emocional ya pasa como a segundo plano, en la cual si económicamente ya no hay recursos, emocionalmente menos. Y bueno, por mi parte ya estaría, de momento. Otro aspecto importante del que me gustaría hablar es de la convivencia familiar y cómo creéis que afecta la convivencia familiar a causa de la dificultad que hay para independizarse y si creéis que afecta el desarrollo personal y social de los jóvenes. Yo creo que genera bastante tensión familiar dentro de casa, ¿no? Porque al final tú eres joven, tú como que empiezas ya a ser adulto, empiezas ya a tener tu propia vida, empiezas ya a querer independizarte, ¿no? Y a necesitar tu propio espacio. Entonces, pues, o sea, esta manca de recursos que hay al final bueno, y el no poder independizarte al final, pues eso yo creo que genera bastante malestar. No solo a ti como persona, sino a tu familia en sí, porque como que empiezan a haber choques, ¿no? Entre, pues, tener vidas distintas, empezar tú a intentar estabilizar de alguna forma, ¿no? Tu vida adulta con tu trabajo, con tu espacio y jolín, que al final eres una persona que también, necesitas tu propio espacio y necesitas como tener tú tu propio lugar seguro, ¿no? Y estar siempre, pues, bajo el techo de tus padres, pues, es algo que empieza a dificultar un poco esta independencia, este poder estar tú solo, poder, tener tú tu propio espacio, pues, al final es algo que choca y que creo yo, vaya, que genera cierta tensión. Totalmente. Clara. Sí, como que al final es innegable que al irte haciendo mayor, pues el ritmo de vida cambia y es más acelerado en cuanto a salidas, comidas, como compaginar eso con tu familia que lleva un ritmo muy diferente es muy complicado. Y al final como también profundizando tú como en tus relaciones de amistad o de algo más y como querer hacer una vida más allá de lo que es como tu hogar en el que sostienes con tu familia, pues compaginarlo con la convivencia es realmente muy complicado. Como que quizás viviendo solo no tienes este espacio como que ha dicho Nuria de seguridad y como de poder al final desarrollarte como persona, porque no sabes lo que es vivir solo hasta que lo haces y como empezar como a gestionar toda esta vida adulta desde un poco la experiencia que en teoría debería ser, ¿no? Pero que claramente no está pasando. So the next question on our to-do list is, how do you think family coexistence is affected by the difficulty of becoming independent? And do you think that it affects the personal and social development of young people? So I've been thinking about this just recently. So I've got a few different pointers that we can look at this question and how we can actually break it down. So if we was to look at it socially, if you're constantly being like compared to other people that are buying houses, then it's like you're constantly in battle. So there's almost that constant emotional element to coexisting with your family because you're almost comparing yourself. Like there's almost like this competition. So it's like how do you actually reconcile that? Like how do you bring that to existence when there's so many other people that are trying to actually
do and buy houses and stuff like that when you're actually living at home. I also think there's another element to that, and the element that I'm thinking of is privacy. How do you actually flourish into an actual like functioning relationship if one, you're constantly with family, so you can't actually like fully progress into relationships, especially when it comes to adult relationships. So it's like, how does that reconcile? How does that coexist? I also feel like you've got that element when there's no privacy. I'm speaking out loud, for example, within this question. That also takes an emotional and mental toll, because if you just can't express yourself like behind doors, like within yourself, how do you express yourself within reality? So I feel like there's two elements to that. I also feel like, especially talking within like the UK, there's also a discourse and narrative where there's almost like an association between what the young people are doing and what the older generation have been doing. And it's like, it's hard to put that into the current discourse when the drivers and some of the economic conditions at the time of when the older generation were living is completely different and like abstract to what people are living now. So it's like, if you're constantly like being compared to how people were living before, or like generations within like your parents' age and stuff like that, because it is true when they was like 20, they was able to get onto the property ladder. It is true that they was having like more security within careers, and some of these issues and some of the problems that young people can't get onto and can't get onto the property ladder and can't have these fulfilled careers and stuff like that. And I feel like if you're constantly in battle, or you're constantly like relating yourself to a generation that isn't true to the one that you're living at the moment, it is hard. And I feel like it does take an emotional battle, and it is an emotional strain on people's lives now. And it will consistently be that way until things change and attitudes change. Por último, me gustaría preguntaros qué consecuencias emocionales creéis que podemos tener por no poder acceder a una vivienda digna. Vale, pues para empezar, creo yo que una sensación como de fracaso, porque en nuestra sociedad se ve mucho como el poder independizarte pronto, el poder tener tu propio espacio, se ve un poco como que te va bien la vida, ¿no? Se ve un poco así, ¿no? Que te va bien la vida, que tienes buena estabilidad, tal. Entonces, si llegas a un punto en el que, por ejemplo, estás llegando a los 30 años y no tienes un trabajo fijo, no tienes una vivienda, un techo estable, sigues viviendo con tus padres, se ve un poco como si estuvieses fracasando, como si no estuvieses viendo, como si no supieses dirigir a dónde va tu vida, ¿no? Que no es el caso, no lo considero así, pero sí que es verdad a cara interna, pues viendo cómo estamos hoy en día y cómo también se percibe externamente, pues da un poco sensación de fracaso a uno mismo. Y también, pues un poco de depresión, ¿no? Y de ansiedad por eso, por la incertidumbre que causa, ¿no? De no saber a dónde va tu vida, de no saber a dónde vas tú a parar y de no poder tener tu propio espacio. También es verdad que socialmente, ¿no? Pone un poco de trabas. O sea, no es lo mismo tener pareja o tener amigos teniendo tú tu propio espacio para llevarlos, ¿no? Y para tener reuniones con ellos y estar, que seguir viviendo en casa de tus padres y no poder tampoco tener el tiempo para conciliar con tu pareja o con tus amigas. Entonces, eso también causa pues un poco de aislamiento, entre comillas, social o podríamos decir eso, seguimos por la frustración, por la sensación de fracaso, por la sensación de incomodidad con uno mismo por no haber logrado, entre comillas, lo que supone que debes haber logrado. Que evidentemente no está solo en nosotros, esto ya es un problema mayores que se escapa de nuestras manos hoy en día. Pero sí que es verdad que a veces, por tema de prejuicios y tal, se ve así. Y nos da a nosotros mismos, pues eso, esa sensación de fracaso, de angustia, de frustración, ansiedad. Bueno, creo que Nuria ha respondido súper bien a la pregunta y estoy como totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho y, y al final es eso, ¿no? Aparte el sentimiento de fracaso es que como persona ya ni te puedes desenvolupar y es un sentimiento de angustia constante, ¿no? Bueno, que también lo comentaba mi compañera. Y bueno, o sea, en general creo que más dependiendo de la persona, la decisión familiar puede desencadenar en muchas como vías posibles, pero la que sí que es segura es que genera una sensación de malestar y de angustia constante, sea cual sea tu situación más grave o menor, ¿no? Pero que es, o sea, está claro que es una situación que no podemos sostener más, ¿no?
y que necesitamos nuestro espacio y hacer nuestra vida y generar vínculos sanos y poder mejorar como personas sin sentirnos como que nunca salimos de donde estamos, ¿no? Porque al final te hace sentir como en un bucle del que nunca sales. So finally, we come to the last question. So the last one that we've got for you today, guys, is what are the emotional consequences do you think we might experience from not being able to access decent housing? So, having a look at this question, I thought that you could look at it from two ways. So, I think if we look at it from like a people aspect, um, emotionally, there's a lot of stress. There's a lot of feelings of like unworthiness, especially when it comes to decent housing, because you're constantly comparing your houses to somebody else's, and it's just constantly in that battle. But also, everything links back to housing. So if you've not got decent housing, then you're not going to be able to pay your bills. You're not going to be able to go and buy food properly. So you're constantly just in this cycle of not being able to actually fulfill or live a fulfilling life, which your counterparts might be, whether that's in work, whether that's within your social life. There's constantly there's just like uphill battle of just not knowing what you're in constant limbo if you're not able to pay for something, or you're not able to have an actual comfortable or decent life that where you can actually call home. So that is one of the biggest like constraints when it comes to housing, I think, when it comes to like a people aspect. But when you look at it actually like more like on a spatial aspect, like if we look at homelessness within the UK, there are more children in temporary accommodation, with a homeless population of 100,000 children living in substandard or precarious housing. So, what does that actually speak to? It speaks to increased levels of anxiety, depression. But this is also like this crisis is multifaceted. Like, it's not only present within the youth sphere. Like, you've got reports from Shelter which found like 1 in 5 adults have suffered mental health issues within the past 5 years due to housing problems. So, even though it's happening within the youth sphere, it's also happening within a wider aspect within the youth, within adults. And like the increasing number of households in temporary accommodation since 2011 highlights the consequences of reducing both housing benefit but also funding to councils. So it's not only within like a regional aspect, it's both nationally. So if people can't afford housing and their housing costs, and councils don't have enough like funding for homelessness prevention and to provide subsidies to have these things in place, who do we point the finger to? And the only finger that I can see is the state. But if we look at it from a state point of view, what does that echo? If we look at it from a state point of view, the emotional aspects that I can see quite clearly are grief and death. If we look at it from a Grenfell point of view, how many people died for the pursuit of what? Corporate greed, for cost cutting, for the sake of what? The cosmetic appearance of the wider neighbours that live within the wider Kensington and Borough area. So it's like, although we might have to put blame on councils, the question really is on a state level. Is how do we actually answer these questions of people's grievances and emotional support when the question actually lies on the state and what the state should be doing? And although they might echo back that they've done like proportionate like things in place, especially when we look at the Renters' Rights Bill and social housing and social support. However, that's not actually met with the true reality. If we look at Awab's law, quite recently, we've got children dying in substandard housing, which is provided by the state and social housing. So it's like, although you might say that the subsidies are there and we've got provisions in place for social housing, making sure that it doesn't get to these limits where people are literally feeling the emotional support, the emotional grievances and actions towards the state. So it's like, I don't know. I feel like it's a bit of a self-fulfilling prophecy. We're constantly in this cycle of like uphill battle because we're feeling the emotional support. And I talk about it as in like us within a collective. We feel these emotional like feelings, but it's like, how do we actually rectify them when it's the state that are inflicting these sort of actions towards us? Also, just one point to add on to what Linton was saying was that, like, it can cause you to neglect yourself and cause a physical strain on, like, your physical well-being and things. So I think that's also a problem that can happen in terms of, like, housing that is not sufficient for somebody. Bueno, considero que como jóvenes hay un poco también de como de frustración al pensar como qué podemos hacer ante esta situación que nos desborda, ¿no? Entonces creo que la clave también es pensar que no estamos solas como individuos, sino que podemos trabajar como en grupo con nuestras amigas, con nuestras vecinas, o en este caso incluso como unirnos con gente de otros países para abordar como una problemática general
Y al final como un poco esto, hablándolo, comentándolo, fomentando actos, hablando de cara al público, ¿no? Mostrando la situación, que se haga saber que no estamos cómodas con lo que está pasando y buscar alguna vía común de actuar para poder cambiar un poco este sistema, aunque obviamente es complicado, pero como lo que está claro y que he dicho al principio es que solas no podemos actuar. Sí, yo estoy de acuerdo con Clara, siguiendo un poco con eso, pues al final yo también creo que como jóvenes lo único que podemos hacer, o bueno, no lo único, pero lo que por donde podemos empezar es eso, reuniéndonos, organizándonos y siempre seguir hablando de esto, seguir haciendo ruido sobre esto para que se nos oiga, ¿no? Y eso, alzar nuestras voces y pedir que se haga un cambio, porque a veces esto no solo está en nosotros, sino en el sistema, ¿no? So I think what we need to do next is we actually need to completely fit the discourse to represent the true and real lived experiences of both those living in social housing, but also renters' rights themselves. I think within the UK at the moment, there's a lot of emphasis on short-termism, both within the UK regionally and nationally. I think our project echoes the actual juxtaposition in that phrase, in terms of both our own remit and the scope of our project. So from a housing point of view, I think we need less rogue landlords, we need less people in substandard and precarious housing, but we also need a housing rubric that acknowledges the challenges the youth have with getting on the housing ladder. Como conclusión, me gustaría evidenciar que la crisis de la vivienda no es solo un problema económico, sino que también afecta emocionalmente, nos limita nuestro desarrollo personal y social y genera una sensación de frustración constante. Es urgente que empecemos a hablar de esto como lo que es, un problema que está afectando a toda una generación. Necesitamos soluciones reales, apoyo emocional y espacios donde se nos escuche. That's come to the end of this podcast, guys. So thank you for listening, and I hope you stay tuned for some more episodes where you can listen into different aspects and different intersectional lenses on both youth mental health and politics. Thank you for listening, guys. Have a nice day.